Hi everyone! It's me again. So, a lot of you might curious kung unsa gyud ako ang work, but nagtrabaho ko sa pharmacy. So, oftentimes ginatawag mi ninyo og tendera lang. So, okay lang kay mao man gyud na inyong tan-aw, but beyond that is ginaeskwilahan na namo. We are registered pharmacists. So, I am a pharmacist by profession. Charis! But anyway, but we are beyond that tendera lang because we are fully equipped. Sure. We are fully equipped on knowledge sa mga tambal. So, kay balumi sa mga tambal gani, di ba? Balik-balik. So, karon na ako ipaila-ila ang kinakusgan nga pharmacy assistant. So, mao na siya ang maabdi ko nako nga pharmacy assistant. Huh? So, kita-kita ta diri sa among pharmacy. So, naaming duha para moalagad kaninyo. And we are happy to serve you all. Bye! Bye day!